Alhamdulillah pada malam hari ini kita kedatangan tamu dari Riyadh berkebangsaan India, assistant professor di Al-Imam University, tapi beliau sebetulnya orang petroleum, orang permijakan, tetapi di dunia sekarang dia terkenal hampir seperti Zakir Naik, tapi khusus untuk understanding Quran. Dan pada malam hari ini berkenan hadir di Aqal Islamic Center untuk memberikan kuliah. So I am from Hyderabad, India, but I had the dream to come to Indonesia for the past 10 years. Ya, oke. You understand, huh? Beliau dari Hyderabad, India, dan beliau sudah memimpikan untuk datang ke Indonesia itu sejak 10 tahun yang lalu. Why? Very simple, because Indonesia is the largest Muslim country in the world. Ya, kenapa? Ya, karena Indonesia adalah tempat dari Muslim terbesar di dunia. And the second reason is you are also non-Arab, I am also non-Arab. Ya, yang kedua adalah Anda bukan orang Arab dan saya juga bukan orang Arab. And our challenges in understanding the Quran are the same. Ya, jadi tantangan kita untuk memahami Al-Quran itu sama. So I would like to introduce what the Sheikh wanted me to about Tadabbur. But before that, I would like to take half an hour introducing our approach to understanding the Quran. Ya, sebelum beliau akan menerangkan tentang tadabbur khususnya, beliau akan menerangkan pendekatan beliau terhadap Al-Quran seperti apa. How many lines are there in every page? Already? Iya, Okay. 15. How many words are there in every line? Ada berapa kata dalam setiap baris? Dihitung Approximately. silakan. Ada berapa? 9. Oke, 9, 10 ya. Kita bulatkan menjadi 9. Okay. Betul, nice. So now you are all students. I see you. By the way, I am professor of petroleum engineering. Ya, beliau ngeliat, oke, Anda kayaknya pelajar semua, dan beliau adalah profesor dalam bidang perminyakan. Not Arabic language, huh? Bukan dalam bahasa Arab. But you're students, so there are 15 lines in every page and 9 words in every line. So how many words are there in every page? Ya, karena 15 Anda sudah times tahu, ada 15 baris, kemudian setiap barisnya ada 9. Ada berapa kata dalam setiap halamannya? Jumlah kata tiap halaman. Ada berapa kata? (15 dikalikan 9) 135. 135. So we make a round figure 130. Nah, kita Okay. bulatkan 130. So there are 600 pages, okay? And there are 130 words in every page. So jumlah halaman mushaf 600. So how many total words are there in the Quran? For us non-Arabs, if you want to understand the Quran, we have to understand 78,000 words. Ya, kalau kita bukan orang Arab, kalau ingin memahami Al-Quran, berarti Anda harus paham 78.000 kata dalam Al-Quran. But you know, words are repeated in the Quran. So if you remove the repetition, this number comes down to 17,000. Jadi ada beberapa kata dalam Al-Quran itu yang selalu berulang. Ya, kalau kata-kata yang berulang dalam Al-Quran itu kita ambil, maka kata yang harus kita pelajari tinggal 17.000. And if you learn a little bit of Arabic grammar, which is sarf, you know, fa'ala, fa'alu, yaf'alu, taf'alun, this reduces to 4,500. Kalau Anda belajar sedikit tentang bahasa Arab, sarf misalkan, sarof kalau bahasa kita, itu kata itu turun menjadi 4.500. There are there are 1,850 or around 1,800 roots. Ya. Di Al-Quran itu ada 1.850 akar kata. But for non-Arabs, we have to learn derived forms also, because alima, allama,
teach, ta'allama, learn. So they are opposite in meaning. So we need to know 4,500. Ya, akar katanya ain, lam dan mim sama, tapi punya arti yang berbeda, sehingga kita tidak perlu itu sampai tahap ini. Oke lah, kita nggak perlu belajar 1.800, kita belajar saja yang 4.500. Okay. Allah subhanahu wa ta'ala said, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. Ya, Allah sudah mengatakan, sungguh telah aku mudahkan Al-Quran untuk dipelajari. And dhikr has two meanings, to memorize and to understand and take lesson. Zikir itu ada dua makna. Pertama untuk diingat, untuk dihafalkan, untuk diambil, untuk direnungkan, untuk diambil pelajarannya. And Quran is extremely easy for understanding, for us non-Arabs also. Ya, dan Al-Quran itu sangat mudah untuk dipelajari, bahkan bagi yang bukan Arab. Yeah. How is it easy? Let us take a simple proof. If you memorize word for word meaning of Surah Al-Fatiha along with ta'awudh, like a'udhu, I seek refuge, billahi, in Allah, every word, then you learn words of Surah Al-Fatiha which occur in the Quran 9,000 times. Ya, kalau Anda belajar Al-Quran, belajar dari Al-Fatihah saja, kata per kata, Anda hafal, artinya Anda akan belajar kata-kata yang muncul dalam Al-Quran itu sebanyak 9.000 kali. And you know how many pages are there? Halaman fil Quran? 600. Ya. And how many lines? Baris? 15. So how many total lines are there in the Quran? Ya, ada berapa line, ada berapa baris dalam Quran? 15 kalikan 600. Ada berapa? Oke, 9.000. 9,000, right? And words of Surah Al-Fatiha along with ta'awuz occur how many times? 9,000. Jadi jumlah baris dalam Al-Quran ada 9.000. Kemudian berapa jumlah kata yang muncul kalau kita mempelajari Al-Fatihah sejak dimulai dari ta'awuz tadi? 9.000. So every line of the Quran on the approximate has one word from Surah Al-Fatiha. Jadi artinya kalau ada 9.000 baris dalam Al-Quran, sementara ada kata yang berulang kalau kita belajar surat Al-Fatihah sebanyak 9.000 kali, maka dari setiap baris dalam Al-Quran terdapat kata yang terdapat dalam surat Al-Fatihah. Imagine how easy the Quran is. Bayangkan betapa mudahnya Al-Quran itu. Not only that, if you just learn Salah, so never say Quran is difficult because it is against the Quran. Ya, jangan pernah katakan belajar Quran itu sulit karena itu bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. So, not only that, if you just memorize the meanings of Salah, typical Salat, which is Surah Al-Fatiha, Surah Al-Asr, Surah Al-Nasr, Qul ya ayyuhal kafirun, Qul huwallahu ahad, Qul a'udhu rabbil falaq, Qul a'udhu rabbin nas, and Adhkarus Salah, which is Adhan, Dua al-Istiftah, Subhanakallahumma, Subhana Rabbil Azim, Subhana Rabbiyal A'la, Sami Allahu liman hamida, Rabbana lakal hamd, Subhana Rabbiyal A'la, At-Tahiyyat, Allahumma salli ala Muhammad, and Dua qabla salam, like Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira, and Rabbana atina. That's all. Along with our grammar, little bit simple grammar, then you will learn 125 words which occur in the Quran 40,000 times. Ya. Jadi kalau Anda belajar bacaan sholat saja, maksudnya paham setiap bacaan sholat, ditambah dengan 6 surat pendek terakhir, juz amma, dengan bacaan adzan, ditambah dengan doa-doa yang populer, Robbana Atina, itu saja Anda tahu maknanya, itu saja. Anda belajar 125 kata yang muncul di Al-Quran itu sebanyak 40.000 kali. Total words are how many? Total jumlah kata dalam Al-Quran ada berapa? 78.000. 78,000. From Salah, 40,000. What does that mean? 50%. Yeah.
Every line of the Quran approximately has half words coming from salah. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Kalau Anda hanya sekedar mengetahui arti bacaan sholat saja, Anda sudah memahami 50% kata dalam Al-Quran. Artinya apa? Setiap kata yang kedua dalam Al-Quran itu berasal dari bacaan sholat kita. Now I take a little break and I want to show you something interesting. Ya, kita Allah akan break. revealed Quran for the whole world, Ya, not only for Muslims. Al-Quran itu diciptakan, dimaksudkan untuk seluruh dunia, tidak hanya untuk Muslim. And Arabs are only 4% of the world. Dan Arab hanya 5% saja dari keseluruhan populasi manusia. 96% are non-Arabs, Yeah. all people. 96-95% itu bukan orang Arab. Quran is for the whole world, so it has to be easy for even non-Muslim, everyone. Ya, karena Al-Quran itu untuk keseluruhan manusia, pasti mudah. Pasti mudah itu, karena dimaksudkan untuk pada 95% orang tadi itu. Mestinya harus mudah. I will give you 3 proofs now to prove that Arabic language is the easiest languages. I will prove it now. Huh? Ya, beliau akan memberikan trik rahasia, ya, membuktikan bukti bahwa Al-Quran, bahasa Arab Al-Quran itu bahasa yang paling mudah seluruh dunia. Well, yes, it is very deep for advanced, but for starters, for learners to understand, it is easy. But to go higher, it is very deep. Ya, kalau yang dimaksud adalah pemahaman yang mendalam, pemahaman yang mungkin membutuhkan tafsir, ya itu memang sangat dalam dan mungkin butuh ekstra usaha untuk belajar itu. Tetapi untuk hanya sekedar memahami kata yang ada dalam Al-Quran itu sangat-sangat mudah. Just to read and understand is the easiest. Ya. How? Jadi dengan sekedar membaca dan paham itu cara yang paling mudah, pasti mudah. When you start any language, you start with the letters. Ya, kalau Anda belajar bahasa apapun, Anda mulainya dengan huruf. So let us take English. Bahasa is also same. Ya. So Katakanlah belajar bahasa atau bahasa Inggris. English, German, Norwegian, French starts with A. And how do you write A? Dimulai One dari line. A, bagaimana A itu nulisnya? Ya, So one line, Satu. 2 lines, 3 lines. A. Betul? If you take Hindi, I'm from India, we have Hindi, A in Hindi is half circle, line, line, line. That is A in Hindi. I'm from Hyderabad. Hyderabad has its own language, Telugu. A in Telugu, circle, half circle, circle, line. This is A in Telugu. In Greek, we have alpha, so line, half circle, line. What about Arabic? Alif, which is easy. First impression, first letter. Arabic. Right? Easy? Yes. Second proof. Bukti yang kedua, How many letters do you need to learn for English? berapa huruf kalau Anda belajar bahasa Inggris yang dipahami? 26 capital letters, 26 small letters. Ya, Because huruf gede A- sama huruf kecil. I have to write 50, almost 50 shapes. To learn English, I learned 50 shapes. Ya, untuk untuk belajar bahasa Inggris atau bahasa Indonesia ada 50 bentuk huruf yang harus saya ketahui. In Hindi, almost 50 shapes. Hindi juga 50, Telugu, 50 shapes. Telugu juga. Greek, 50 shapes. Ya, bahasa What Yunani about sama. Arabic? Bagaimana bahasa Arab?
Berapa huruf How hijaiyah? many? Berapa? 28. Plus 1, 29. Ya. Is it 29? 29 benar? No. Salah katanya. Why? Ba, ta, ta. Same shape. Jim, ha, kha. Same shape. Dal, dal. Same shape. Si, ra, za. Sin, shin. Sa, da, ta, da. Ain, ghain. Only 20 shapes. Which language is easy? Arabic. Simple. Now let's take third example, third proof. Bukti yang ketiga, Suppose I write word masjid in English. I have to write M A S J I D. Masjid. anggap saja saya menulis masjid dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Indonesia. I have to write full M, full A, full S, full J, full I, full D. Ya, dia harus menulis seluruh huruf, bentuk yang utuh dari huruf itu. In Hindi, well, I have masjid. Bahasa Hindi. Masjid. In Telugu, we have masjid like this. That's masjid. Well, Greek is something similar, I don't want to go there. What about Arabic? But before I say Arabic, you see, you saw me now. Next time you see me, you don't have to look at me from my head to toe to know that I am Abdul Aziz. Ya, anggap saja sebelum saya memulai dengan bahasa Arab, saya akan mengumpamakan diri saya sendiri. Kalau Anda kenal saya, My face is enough. ya, tidak perlu lagi Anda melihat saya hanya mengenal bahwa itu Abdul Aziz dengan melihat mulai dari kepala sampai ujung kaki. Enggak, wajahnya aja udah cukup tahu bahwa itu Abdul Aziz. And that's what Arabic does. Dan seperti itulah bahasa Arab. Let's say masjid. Do you write masjid like this? Ya, anggap apakah Anda menulis masjid seperti ini? Do you write like this? No. Begini? Enggak. You take the face of meme, you take the face of sin, you take the face of jim, and put it with dal. Meme, sin, jim, dal. Which language in the world uses the faces of letters? Ya, bahasa mana seluruh dunia yang menggunakan hanya wajahnya saja untuk ditulis? Tidak ada, kecuali bahasa Arab. It's only Arabic. Is Arabic easy? Yes, it is. Okay, so people have been telling you Arabic is very difficult. It is nonsense. Ya, kalau ada orang bilang bahasa Arab itu sulit, wah itu Nah, tidak itu mungkin itu, mustahil katanya. Okay, we continue with 40,000. Okay, so that is so simple, and we teach this in only 20 hours. Ya, dan itu mudah. Hanya untuk mempelajari baca salat, kami mengajarkannya hanya dalam waktu 20 jam saja. Maybe with your Sheikh's permission, inshallah, maybe we'll have the course here too, inshallah. Ya, kalau Syekh Anda mengizinkan, wah bisa kita selenggarakan di sini, insyaallah. But I want to show you how we teach grammar, and it's a very interesting way. Ya, beliau akan menunjukkan bagaimana sih cara kita ngajarin grammar, tata bahasa Arab. Dan Okay. itu caranya sangat menyenangkan. First of all, we teach you Arabic from Salah. Okay? Typical Arabic books starts with Hada Baitun Kabirun, Tilka Hadiqatun Jamilatun. Ya, anggap saja kita akan belajar bahasa Arab. Umumnya bahasa Arab dimulai Hada Baitun Kabirun. Nah, biasanya gitu tuh. Dimulai dari kata-kata seperti itu. When are you going to use that sentence? Maybe if you have an Arab neighbor and his small infant comes to you crying, you take him in your lap and say, Shuf, 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 Hada Baitun Kabir. This will never happen. Anda belajar itu, tapi kapan digunakannya katanya? Masa nanti ada tetangga datang, anak tetangga datang nangis, terus Anda hibur, Hada Baitun Kabirun katanya? Nggak mungkin. Kapan menggunakannya? We teach
in our lesson we start with Suratul Fatiha. And you practice Arabic with Allah subhanahu wa ta'ala 25 times a day. Ya, kita mulai mengajarkan hanya dimulai dengan surat Al-Fatihah. Dan Anda berbicara mempraktekannya pada Allah 5 kali sehari. So as a Muslim you spend Fajr, Zuhur, Asar, Maghrib, Isha almost 1 hour talking to Allah in Arabic. Jadi kalau Anda mengerti Al-Fatihah saja dengan waktu sholat kita, kira-kira itu ada 1 jam kira-kira. Artinya apa? Anda bicara pada Allah menggunakan bahasa Arab 1 jam setiap hari. So this is the excellent way to teach Arabic. A wonderful opportunity for every Muslim to learn Arabic the shortest way. Ya, jadi ini cara yang paling cakep nih, cara yang paling baik dan cara yang paling mudah untuk mengajari bagi seorang Muslim bagaimana tentang bahasa Arab itu. Dimulai dari surat Al-Fatihah. So we will teach you now how the grammar is taught. Bagaimana grammar itu akan diajarkan? We teach grammar using total physical interaction, TPI. Ya, kami mengajarkan grammar dengan disebut total physical interaction. What is total physical interaction? Basically, Allah has given us physical elements like eyes, ears, mouth, sound, hands. So we use all of this. Jadi kita mulai dari tubuh fisik kita. Allah sudah memberi kita mata, telinga, mungkin mulut ya untuk diucapkan, suara, macam-macam, dan mungkin gerak tubuh. Itu semuanya kita gunakan dalam pembelajaran kita. So total physical interaction is you hear it, you see it, you think it, you say it, you show it, you love it, you do it together. Ya, jadi TPI itu Anda lihat, ya, Anda pikirkan, Anda dengar, kemudian Anda katakan, kemudian Anda tunjukkan, kemudian dicintai, kemudian lakukan itu secara bersama-sama. I'm living in Indonesia for 1 week. I had course in Pontianak and then in Aceh. Yeah. So I have learned some bahasa already. Ya, jadi beliau sudah ke Pontianak dalam waktu kurang lebih seminggu ini, kemudian ke Aceh, ya, kemudian beliau sudah belajar sedikit tentang bahasa Indonesia. So repeat after me with actions. Ya. Yes. Ulangi, ikutin beliau apa yang beliau katakan dengan aksi, diikuti gerak beliau. Okay, dengarkan, perhatikan, pikirkan, katakan, tunjukkan, cintailah. Again. Dengarkan, pikirkan, katakan, tunjukkan, again. Last time. Okay, now we'll see the mashallah excellent practice. Oh, by the way, with TPI we teach these words in the course which occur in the Quran 18,000 times. Ya, kita belajar melalui prosedur tadi itu sebanyak pelajaran apa yang ada di depan ini tuh yang muncul dalam Quran sebanyak 18.000 kali. That's in 20 hours. Dalam waktu 20 jam saja. Okay, so now we learn 6 words. Okay, and we don't scare you with Arabic grammar. We don't use terminologies. This is dhamair, ghaib, muzakkar, nothing. Okay. Ya, saya nggak mau nakut-nakutin Anda dengan istilah-istilah Arab yang rumit. Nggak ada dhamir, nggak ada macam-macam. Pokoknya sederhana saja. Yeah. You don't have to learn them. You can learn them later on. Ya. We know, alhamdulillah, the terminologies. But I say, if you say these are dhamair, munfasila, this is terrorizing way to teach Arabic. Jadi kalau Anda mengajarkan bahasa Arab dengan begitu, wah itu agak menteror bagi orang yang akan belajar bahasa Arab. Kita perlu itu, tapi nanti saja dalam tahap-tahap selanjutnya. Okay, so now you repeat after me with actions, okay? Ya. Because we are saying you use TPI. So repeat after me, huwa dia. Huwa dia. Right hand, right side. Right hand, right side. Tunjuknya ke kanan. Okay. Satu telunjuk. Okay. Huwa dia. Huwa dia. Hum mereka.
Anta, kamu. You show it to me, I show it to you. Huh? Not to a jinn there. Okay. Anta, kamu. Antum, kalian. Ana, saya. Nahnu, kami. Huwa, dia. And do you have a clock here? Any clock? Oh, there it is. So you can check. We will not do the practice for more than 5 minutes. Only 5 minutes. And you will learn these 6 words like this. Okay. Huwa, dia. Hum, mereka. Anta, kamu. Antum, kalian. Ana, saya. Nahnu, kami. Huwa, dia. Hum, mereka. Anta, kamu. Antum, kalian. Ana, saya. Nahnu, kami. Once more. Huwa, dia. Hum, mereka. Anta, kamu. Antum, kalian. And I say we are 4. Me and 2 angels and the jinn. 4. Because the Prophet ﷺ said each one has a jinn. Jadi kalau saya menunjuk itu sebenarnya menunjuk ke 4 orang yang ada di depan Anda. Jadi bersama Anda itu ada 2 jin, ada 2 malaikat, ada jin dan ada sendiri. Jadi 4, genap. 4. So if there are 300 people here, there are 300 jinnat here. Ada 300 orang di sini, berarti ada 3 jin di sini. But there are 600 angels at least. Ah, Okay. tapi jangan lupa ada malaikat juga, jadi nggak usah takut. Plus many more inshallah because we are learning the Quran. Dan malaikat lebih banyak lagi karena kita sedang belajar Al-Quran. But for Insyaallah. looking for a jinn, you don't have to go for a haunted house. Ya. Jadi kalau mencari jin, jangan mencari ke tempat yang angker. Okay, again, huwa, dia. Huwa. Hum, mereka. Anta, kamu. Antum, kalian. Ana, saya. Nahnu, kami. You translate. Huwa, dia, with actions. Huwa, hum. Anta, antum. Ana, nahnu. Huwa, hum. Anta, antum. Ana, nahnu. Huwa, hum. Anta, antum. Ana, nahnu. 2 more times. Huwa, hum. Anta, antum. Ana, nahnu. Huwa, hum. Anta, antum. Ana, nahnu. It's only for 3 minutes. We still have 2 minutes. Okay, now repeat after me in Arabic. Ya, ikuti saya tapi dalam bahasa Arab saja. Huwa, hum. With actions, please. Dengan aksi. And I sometimes people feel very shy moving hands. I know, as if their hand is 20 kilograms. They cannot move. Kadang-kadang orang katanya malu untuk seakan-akan tangannya 20 kilo kata. And I tell them, look, when you talk on mobile and you explain people the directions, you do it like this. Go straight and take a right turn. Why are you moving hands? He's not watching your hands. Jadi kalau Anda sedang ditanya oleh teman lewat telepon misalkan, gimana jalannya? Tanpa sadar tangan Anda gerak kan? Jalan lurus saja, habis itu belok kanan. Padahal temannya nggak ngelihat gitu loh. Why? Because our brain is programmed to do like that. Kenapa? Karena otak kita itu diprogram dengan cara demikian. So we are teaching the brain in brain's language. Jadi kita belajar tadi itu ngajari otak kita dengan bahasa otak juga. Okay, after me. Huwa, hum. Huwa. Anta, antum. Ana, nahnu. Now this is another benefit. Now we don't need the translation because when I say huwa, hum, you already know who that is. Ya, dan ini nggak butuh ditranslasi lagi karena Anda sudah tahu sekarang kesana tuh apa, begini tuh apa, sudah tahu. Jadi nggak perlu diterjemahkan. Okay, huwa, hum. Huwa, hum. Anta, antum. Ana, nahnu. Huwa, hum. Anta, antum. Ana, nahnu.
huwa, hum. Anta, antum. Ana, nahnu. Huwa, hum. Anta, antum. Ana, nahnu. Huwa, hum. Anta, antum. Ana, nahnu. Huwa, hum. Anta, antum. Ana, nahnu. That's only 1.5 minutes. So we'll do 1 minute with me, slowly. Bismillah. Huwa, hum, anta. Huwa. MashaAllah. I was not saying it, you were saying it. Iya. Saya tidak ngomong apa-apa, Anda yang mengatakannya sekarang. So you have learned 6 words in the Quran which occur in the Quran 1295 times. Jadi sebenarnya Anda sudah belajar 6 kata dalam Al-Quran yang muncul dalam Al-Quran itu sebanyak 1290 kali. And that's how we teach grammar. Actually, it's not grammar, that's the shortest way of getting close to the Quran. Dan ini semua tentang grammar dan mudah sekali. And by the end of 15th lesson, we have 19 lessons. By 15th lesson, you will be doing this without any problem. Just like you did it, you will be doing fi'l madi and fi'l mudari and amr and nahi and fa'il and maf'ul and fi'l, like this. Ya, jadi kita punya 19 pelajaran. Dalam 14 pelajaran Anda akan melakukan seperti tadi itu. Dan Anda akan belajar fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amr, fi'il nahi dan segala macam. And it is like this. Without any difficulty you will do it. Fa'ala, fa'alu, fa'alta, fa'altum, fa'altu, fa'alna, fa'alat, yaf'alu, yaf'aluna, taf'alu, taf'aluna, af'alu, naf'alu, taf'alu, if'al, if'alu, la taf'al, la taf'alu, fa'il, maf'ul, fi'il. Ya. All of this in 15 lessons. Jadi Anda akan belajar itu semua hanya dalam waktu, itu mudah sekali Anda akan bisa melakukannya dalam 1 kali tarikan nafas, dalam waktu kurang lebih 20 jam saja. And it's a very powerful system because you will not forget, just like you did huwa, hum, anta, antum, you will do all of it with aplikasi. Ya, Hello. jadi Anda akan belajar itu semua mudah sekali dan itu dengan aplikasinya. Okay, now I will stop there. I will give you one sample of how we teach. We have always 2 parts. We teach grammar like this along with the spoken Arabic. For example, I taught you huwa, hum, anta, antum, ana, nahnu. Ya, pelatihan kita ada 2 bagian, yaitu bagian tentang ayat, kemudian bagian kedua adalah tentang grammar seperti yang sudah kita lakukan tadi. So, man yani who? Man artinya siapa? Siapa? Yes, siapa. I forgot. Man siapa? So, man anta. So you have to answer me. Anda harus menjawab. Ana Muslim, right? So answer me. Man anta? This is the application of huwa, hum, anta, antum, ana. Man anta? Ana Muslim. Jama' Muslim, Muslimun, right? Ya. Man antum? Nahnu Muslimun. MashaAllah. Man anta? Ana Muslim. Man antum? Nahnu Muslimun. Man anta? Ana Muslim. Man antum? Man anta? Man antum? And this way we teach application of every session. Ya, dan kita akan belajar aplikasi seperti itu pada setiap sesi. Okay, now we will teach you a sample lesson on the salah. On the salah, we'll teach a sample lesson on salah. And in every lesson we say you have to reach 78,000, and mashallah in the second lesson you will go 13 words which occur 4,500. So you keep going up in every lesson in thousands. Ya, jadi setiap akhir pelajaran Anda akan tunjukkan skema seperti tadi.
Di pelajaran yang kedua akan belajar 13 kata, sudah belajar 13 kata yang muncul dalam Al-Quran sebanyak 4.479 lagi, dan yang 7.800 itu adalah sasaran kita. And in this course we reach half, 40,000. Ya, dan kursus kita yang awal itu hanya kurang lebih setengahnya saja. Okay, so we take one example. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dan beliau akan menunjukkan bagaimana salah satu sesinya tentang belajar a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Okay, can you translate? I don't know if all of you can see it. A'udzu. You just do translation. Huh? Diterjemahkan saja. Aku berlindung gitu. A'udzu billahi min asyaitan ar-rajim. A'udzu. 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 Billahi. Billahi is made up of two words. In Arabic, many words are two and three. Ya, billahi itu terdiri dari dua kata. Banyak kata dalam Al-Quran itu, dalam bahasa Arab itu terdiri dari dua atau tiga kata. Min billahi bi plus Allahi. Allah is the original name, rest are sifat. Ya, Allah itu adalah nama yang asli, nama aslinya. Kemudian yang lain itu adalah sifat Allah saja. Like Rahim, Karim. Min is dari, almost 3,000 times in the Quran. Ya, min dari artinya itu 3.000 kali muncul dalam Al-Quran. Asyaitan, syayatin, 88 times in the Quran. Syaitan dan syayatin bentuk jamaknya itu muncul 88 kali dalam Al-Quran. Ar-Rajim, okay, Al-Shaitan, okay, Ar-Rajim. How will you remember the meaning of Ar-Rajim? Bagaimana Anda bisa mengingat makna dari kata ar-rajim? Do you think Shaitan is close to Allah? Apa Anda pikir Al-Quran itu setan itu dekat dengan Allah? No, he is rejected, thrown away. Therefore, the ma'na of Rajim is Ya, thrown away. tidak. Dia jauh dari Allah, terusir, terkutuk. Itulah makna ar-rajim. So that's how you can remember the links also between words and meanings. Karena itu Anda sudah bisa menghubungkan antara makna kata dengan artinya. And what we say always, you have to use imagination and feelings every time you recite the Quran. Ya, dan kami mengingatkan dalam program kami bahwa Anda harus membayangkan, harus punya imajinasi terhadap setiap ayat yang Anda baca. If the salah was without imagination, Allah would have said Allahu Akbar, Allah, 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 Allah. Ya. Kalau kata-kata itu tanpa imajinasi, nggak perlu imajinasi maksudnya, bacanya cukup Allah, 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 begitu saja. Why so many words? It is for imagination. First thing is imagination. Kenapa begitu banyak kata dalam Al-Quran dan untuk nama Allah sendiri? Itu gunanya untuk buat imajinasi, untuk kita bayangkan. So you have to first of all feel that you are unsafe from shaitan, because shaitan, you cannot hit shaitan, you cannot kill shaitan, you cannot convince shaitan, you cannot give da'wah to shaitan, and he's very experienced. Ya, jadi bayangkan Anda ketika membaca ta'awud harus merasa bahwa Anda itu sangat tidak aman. Setan itu sudah jauh lebih berpengalaman dibanding kita, dan dia nggak bisa dibunuh, nggak bisa dilihat, juga nggak bisa didakwai. And you know, he made Adam alayhi salam slip in Jannah. None of us are smarter than Adam alayhi salam. Ya, dan dia sudah bisa membuat Adam tergelincir dari surga. Dan tidak ada di antara kita yang lebih cerdas dari Nabi Adam. So first thing we have to imagine that, oh Allah, I am unsafe. I need protection. Please. Jadi saat pertama ta'awudz kita harus merasa bahwa kita merasa sangat tidak aman dan kita benar-benar minta perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala. And I have to address Allah and believe that Allah is listening to me. That's another imagination. Ya, dan imajinasi yang lain adalah Anda harus merasakan, harus berimajinasi bahwa Allah itu mendengar apa yang sedang Anda katakan. So with that feeling of begging Allah, you have to say in your heart, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi dengan membayangkan seperti itu, kata-kata yang keluar itu adalah keluar dari hati Anda. That imagination should reflect in your feelings while you pray. Ya, dan imajinasi itu harus merefleksikan apa yang Anda katakan ketika Anda sedang sholat.
Unfortunately, we do three terrible things. One of them is we read very fast in our salah. Ya, dan kita melakukan 3 kesalahan yang sangat parah ketika sholat. Yang pertama adalah kita membaca dengan sangat cepat. So, how do we say? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. It means, oh Allah, just see how you are saying it. I seek refuge in Allah from shaitan, the outcast. It means, oh Allah, give me protection, no problem. Ya. Yeah, translate please. Already know. Already know deh. Some of them did not. Ya, baik. Jadi kalau Anda membaca dengan cepat seperti itu, seakan-akan bilang begini pada Allah, ya Allah, aku minta perlindungan. Engkau lindungi atau tidak engkau lindungi, nggak masalah bagi saya, gitu. Or some of them who don't know the meanings of the Quran, I'm just exaggerating. Iya. Dan beberapa di antara di antara kita mungkin tidak ngerti bahasa Arab, dan ini saya sekedar melebih-lebihkan saja. So he will recite like this because he thinks only making sounds is good qira. So he say, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, as if he loves shaitan. Jadi dia itu hanya menimbulkan suara saja dalam bacaannya, hanya mengeluarkan suara saja. Jadi dia mengucapkan A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Seakan-akan itu mencintai setan gitu caranya dia membaca itu. I mean at the shaitanir rajim. It's like I hate shaitan. Seperti saya benci setan. I mean when you recite, your feelings should come out. It's not only a matter of making sounds or saying words. Iya, jadi ketika Anda sedang baca Al-Quran, itu harus keluar dari penuh kecintaan dan dari kedalaman hati Anda. Itu bukan sekedar suara yang dikeluarkan saja. So this is the first thing we do in our salawat, which is we read very fast. We should not. Suppose your assistant or your secretary comes to you and he says, sir, I have been very busy. I have to go. You will say, stop it, talk slowly. Ya. Anggap saja ada asisten Anda atau pembantu Anda gitu, bicara bawahan Anda mungkin bicara pada Anda dengan cara seperti itu. Saya berterima kasih pada Anda telah menaikkan pangkat saya gitu. Pasti Anda bilang, stop, jangan ngomong kayak gitu. If I cannot tolerate my assistants talking fast, how dare I do with Allah subhanahu wa ta'ala? Kalau saya tidak bisa mentoleransi perbuatan dari asisten saya itu atau bawahan saya itu bicara pada saya dengan cara itu, bagaimana mungkin itu hal yang serupa saya lakukan pada Allah? I will tell him, don't you know how to talk? Why are you murmuring? No. Say it properly. Yeah. Anda akan mengatakan, oke, ngomong apa kamu tuh? Ngomong yang benar dong, pasti begitu. The second thing that many of us do, hal yang kedua yang banyak di antara kita yang dilakukan adalah is while we praying salah, we have our roaming service on. Jadi kalau Anda sholat, yang kedua adalah langsung nyala ini service roaming ya. Jadi pikirannya kemana-mana nih. Which is we make wudu, we take time, we come to masjid, we wait for salah, and the imam starts Allahu Akbar and he start roaming the world. Kita sudah melakukan wudhu dengan benar, masuk dengan masjid dengan benar. Ketika imam takbir Allahu Akbar, mulai dah pikiran kita kemana-mana gitu. Suppose your assistant, your secretary talks to you slowly and says, sir, thank you very much, you are a great person, I will never forget you, God bless you. And suppose you know what he is thinking. And he is thinking, oh, my clothes are dirty, I have to buy the soap, I don't know, my shoe is broken. And on the face, on the lips, he's saying, sir, you are a great person, I have never seen a person like you. How will you feel about his praise? Ya, anggap saja ada seorang berkata pada Anda, dan anggap saja Anda memahami apa yang dia pikirkan. Dia memuji Anda, Anda orang yang baik, enggak ada orang lain seperti Anda, Anda orang yang ganteng gitu. Tetapi di dalam hatinya dia ngedumel ngomong, bajunya nggak pernah dicuci nih, kemudian kaos kakinya bau dan seterusnya. Bagaimana perasaan Anda gitu? Ketika orang ini bilang di mulutnya memuji Anda, tetapi sebelumnya dalam hatinya
sedang mengolok-olok Anda gitu. Tentu Anda tidak akan merasa nyaman gitu. It will be disgusting for you. You will say, just go away, don't waste my time. You are thinking about dirty clothes and shoes. I see a great man, not seen like you. Ya, jadi dia bilang begini, udah stop, gak usah diomongin dah. Kamu itu memuji saya tapi sebenarnya ngomongin tentang baju saya yang kotor. Sudah, jangan buang-buang waktu saya. Disuruh pergi sama kita. And astaghfirullah, that's what we do with Allah. We say Alhamdulillahi Rabbil Alameen, and in our brains, worse than dirty clothes and shoes. Ya, dan astagfirullahaladzim, hal itu yang kita lakukan pada Allah. Ketika bilang kita Alhamdulillahirabbil alamin, apa yang kita pikirkan itu jauh lebih buruk dari sekedar pakaian yang kotor. The third thing that we do in our salah, which is very unethical, is we recite without feelings. Dan yang ketiga, yang kesalahan kita ketika melakukan salat adalah kita mengatakannya dengan tanpa perasaan. For example, your secretary talks to you slowly, with attention, but without feelings, without emotions, like this. Sir, thank you very much. I've never seen a person like you. God bless you. I will never forget your favors. Jadi bayangkan ada sekretaris Anda bicara dengan Anda secara pelan, gitu ya. Ada penuh perhatian juga, tetapi tanpa perasaan. Tuhan, terima kasih Anda telah memberikan saya gaji yang baik. Terima kasih telah kemarin naik gajinya 2 kali gitu. Datar saja begitu. You will send him to mental hospital. Maka pikir, wah ini ngomongnya udah kirim aja ke rumah sakit jiwa katanya. So every time you pray, it should come from your heart. Every ayah should come from your heart. Ya, jadi setiap kali Anda membaca ayat, itu harus datang dari kedalaman hati Anda. All of us have this problem of waswasa in salawat. Ya. Okay? Ya, semua dari kita punya masalah waswasa. And what is the solution? The solution is given in hadith. When there is shaitan whispering to you, you should slowly spit without spittle 3 times and say A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, bagaimana solusinya untuk menghadapi itu? Kemudian pertama adalah kita harus mengucapkan ta'awudz dengan penuh konsentrasi dan dengan penuh perasaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. But you should make dua after fulfilling basic conditions. Ya, tetapi Anda harus membuat doa setelah memenuhi kondisi mendasar, syarat yang dibutuhkan ketika Anda harus mentadabburi Al-Quran. Suppose thieves are attacking your house, then the first thing you should do is close the doors and windows. Anggap saja ada seorang pencuri masuk ke rumah Anda, gitu kan? Apa yang pertama kali Anda lakukan? Pencegahan, paling tidak ya jendelanya ditutup, dikunci. And then make dua. Kemudian baru bikin doa. So let us understand how our brain works. Nah, sekarang coba pikirkan bagaimana cara otak kita bekerja. And this is for all of us. Everyone is praying, so this is a burning issue. Ya, jadi ini semua di antara kita, karena setiap orang punya pikiran, punya otak masing-masing, dan ya itu masalah kita semua. Our brain can operate 5 channels at a time. Ya, otak kita itu bisa beroperasi dalam 5 saluran pada saat yang sama. For example, I am driving the car, so I'm controlling the steering. Ya, anggap saja saya mengendarai mobil, mengontrol mobil, 1. I'm controlling the brakes. Yang kedua, ngontrol rem. I'm talking to my friend. 3, ngomong sama teman. I'm watching the road. 4, ngelihat jalan. And I know where to go. Dan 5, saya tahu kemana akan pergi. At least 5 channels. Ada 5 hal yang kita pikirkan pada saat yang sama. So if you are praying salah without understanding, kalau Anda mulai sholat tanpa pemahaman, only 1 channel is on. hanya 1 channel yang jalan. 4 channels are highway entry for shaitan. Ya, ya, yang 4 channel itu adalah jalan tol bagi setan. So you start the salah thinking your last salah, death is behind, Allah is front, Jannah on right, Jahannam on the left, and with all focus. Ya, dan Anda sholat kemudian dengan jannah di samping kita, ada neraka sebelah kiri, jannah di sebelah kanan, masalah di belakang kita dan seterusnya. And you say Allahu Akbar. Dan Anda berkata Allahu Akbar. And shaitan will say, look at the flower, that doesn't look right. Setan mulai langsung. Nah, coba lihat tuh lantainya itu, kayaknya nggak bener deh lantainya ini.
Or like another one said, you said Allahu Akbar Dan Go to atau mungkin ruku'. Allahu Akbar dan kita mulai ruku. and say, I didn't cut my nails. Saya pikir saya harus potong kuku saya ini gitu. And where was the nail cutter? Dan di mana ini alat potong kukunya? I think I brought in third day in the market. Kayaknya 3 hari yang lalu saya udah beli deh gitu. And the market, yeah, I was buying some shirts also. Dan di market itu, di toko itu saya juga beli beberapa barang juga katanya. And the shaitan will take you on the tour. Ya. And when the salah finishes, you will land at the end. Ya, jadi setan itu ketika itu membuat Anda seakan terbang kemana-mana dan ketika sholat selesai Anda mendarat. So, what should you do? Jadi apa yang harus Anda lakukan? You have to fill 5 channels. You have to fill 5 channels. Ya, Anda harus menggunakan 5 channel tadi itu. You recite the Quran. Anda baca Quran You recite with tajweed, dengan tajwid yang benar, with meanings, dengan pengertian, pemahaman, with imagination dengan imajinasi and feelings. dan perasaan. For every ayat Setiap ayat and every dhikr. dan setiap zikir juga. Otherwise, shaitan will enter. Kalau tidak, setan akan masuk dalam pikiran kita. He is preparing because salah is the cream time of your 24 hours. Iya, dan setan akan mempersiapkan itu karena sholat itu merupakan waktu yang paling bagus, waktu yang paling kritis dalam waktu-waktu kita. And he is ready to remind you of so many things during salah. Dan dia siap untuk mengingatkan apa saja pada saat sholat. And also remember one thing. Ingat satu lagi, If you learned salah maybe 20 years ago. mungkin Anda belajar sholat mungkin 20 tahun yang lalu. It is similar to when you learned how to drive. Ya, itu seperti seakan-akan Anda belajar mengemudi. On the day you were learning how to drive, you were very concerned, the steering and the brake, and you didn't have any time to look around. Ya, mungkin pada saat Anda belajar mengendarai mobil, pertama Anda sangat hati-hati megangin setirnya, kemudian jaga rem, nggak punya pikiran yang lain lagi, pokoknya nyetir gini. But now you're driving for past 10 years, 5 years, it doesn't take you 3% of your brain. Ya, dan Anda setelah 3 tahun, 5 tahun, Anda nyetir mobil sudah mungkin hanya menggunakan 3% dari otak Anda. And that's why if you just pray like that, your 90% of the brain is empty. Ya, kalau Anda sholat dengan cara seperti itu, dengan cara yang tanpa pemahaman tadi itu, 97% otak Anda itu akan kosong. And humanly it is impossible to control the brain because brain is like a jinn. Dan secara manusiawi kita tidak mungkin bisa mengontrol otak kita karena otak kita itu kayak jin. This second it is here, next second it will be in 2010. Ya, mungkin saat ini ada di sini, mungkin saatnya lain pikir tahun 2010. And third second it will be somewhere in Pontianak. I don't know, somewhere. Dan mungkin yang ketiga dia otaknya ada di Pontianak nih mungkin. So you have to apply imagination and feelings in every ayah along with understanding. Ya, Anda harus menggunakan imajinasi dan feeling bersamaan dengan membaca ayat itu pada setiap ayat. Okay, that's how we teach how to interact with the Quran like that. I just tell you one more interaction. Maybe I will tell you while I explain the tadabbur because I was talking with the Sheikh. Ya, satu lagi akan saya terangkan dan setelah itu kita akan terangkan tentang tadabbur. And he wanted me to teach our lesson on tadabbur. Dan kita akan ngajari Anda bagaimana metode kita dalam melakukan tadabbur. We have a very simple approach for general public how to do tadabbur and tadakkur in the Quran. Ya, kita punya cara yang mudah yang berlaku untuk semua orang. Bagaimana melakukan tadabbur dan tadakkur. But I will show you how we teach the lesson. Tapi kita akan menunjukkan bagaimana kami mengajari cara ini. I told you how we taught A'udhu Billahi Minasyaitanir Rajim, then we do word for word practice. Ya, saya akan bacakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim dan Anda akan melakukan latihan kata per kata. So I would say, okay, translate A'udhu Billahi Minasyaitan Ar-Rajim. A'udhu Billahi Minasyaitan Ar-Rajim. A'udhu Billahi Minasyaitanir Rajim.
And we also tell everyone to ask his neighbor the meanings, so that everyone practices. Maybe you can do it now. You will ask him, he will ask, and all of you will ask each other the meanings of this ayah. Ya, setelah itu kami akan meminta masing-masing dari Anda berdua itu untuk saling Just menanyakan once. artinya. Ya. Just once. Go ahead. Cepat. Ceritakan pada temannya, ajarkan pada temannya makna dari ayat tadi itu. Sekali saja. Okay. Oke, cukup. What we did now, actually, we applied the hadith of Prophet sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Anda lakukan itu sebenarnya kita sedang mempraktikkan apa yang Rasulullah sabdakan. He said, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama." Ya, beliau berkata yang terbaik di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. So I learned the Quran, I taught my neighbor. I learned the Quran, I taught my neighbor. Karena itu saya belajar Immediately Al-Quran, application. maka saya akan mengajarkan kepada tetangga saya, pada teman sebelah saya. Dengan itulah kami mengajarkan, ya, mulai dari Bismillah That's the sampai end of akhir. half lesson. Ya, dan itu separuh dari pelajaran dan selesai. And the other half was huwa hum anta antum ana nahnu. Ya, dan bagian yang keduanya tadi itu huwa hum anta antum ana nahnu tadi itu. So we did one lesson. Dan kita sudah melakukan sebenarnya satu pelajaran. You have only 18 more to complete. Ya, hanya butuh 19 lesson saja untuk diselesaikan. To reach 40,000. Untuk mencapai 40.000 kata. But anyway, we now go to tadabbur, Kita sekarang menuju ke tadabbur, as the Sheikh wanted me to talk about. dan Syekh Bahtiar meminta saya untuk ngomong itu. Allah subhanahu wa ta'ala says, Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun, and I'm sure you studied this verse. Ya, Allah mengatakan kitabun anzalnahu ilaika mubarakun, dan saya percaya Anda sudah belajar ini. Can you translate? Kitabun anzalnahu ilayka sallallahu alaihi wasallam mubarakun. Why? Because liyadabbaru ayati. Liyadabbaru agar ayatihi. That is first purpose. Jadi untuk apa itu diturunkan? Adalah liyadzabbaru ayatihi, dan itu adalah tujuan pertama diturunkannya Al-Quran. Waliyatadhakkara ulu al-albab. Waliyatadhakkara ulul albab. You can read once for others. You can read once for those behind. Ya, You yang can bagian read the belakang, translation. ya, yang belakang bisa ikut baca juga itu, membaca terjemahannya. Yeah. Okay. So Quran is for tadabbur and tadhakkur. Quran untuk tadabbur dan tadzakur. Okay. What is tadhakkur? To take lessons, Ya. to implement in our life, in other words. Apa itu? Pertama tadabbur untuk direnungkan, kedua untuk mendapat pelajaran agar diaplikasikan dalam kehidupan kita. Unfortunately, you may have studied as students hundreds of books. You may not have found in any book, please understand and do tadabbur in this book. Anda pelajar dan Anda mungkin sudah membaca banyak buku. Ada enggak pengarangnya bilang pada Anda, oh, buku itu harus dipelajari, harus direnungkan. Because every book is written for understanding and thinking over. Iya, dan setiap buku memang ditujukan untuk dipelajari, ya, dan dipikirkan lagi. But it is very sad that we Muslims, the only book we don't do tadabbur is the Quran. Dan sayangnya dari semua buku yang semestinya kita pelajari, hanya Al-Quran yang tidak pernah kita pahami. And 90% of us non-Arab Muslims don't understand even one page of it. Dan hampir 90% adalah orang Muslim itu tidak mengerti bahkan satu halaman saja. We teach in our schools physics, chemistry, maths, biology, sociology, but the only book we don't teach is the Quran. Kita mengajari semuanya, mulai dari matematika, fisika, kimia, dan seterusnya. Satu hal yang tidak kita ajarkan, Al-Quran saja. See how smart Shaitan is, that we have 1.3 billion people away from the Quran. Betapa pintarnya setan itu,
kita punya 1,3 miliar orang dan hampir semuanya itu melupakan Al-Quran. Anyway, that gives us an excellent opportunity to go and teach the Quran for millions out there. Karena itulah merupakan kesempatan baik bagi kita untuk mengajarkan Al-Quran kepada siapapun yang ada di luar lingkungan kita. Okay, how to do tadabbur and tadhakkur? Ya, bagaimana melakukan tadabbur dan tadzakur? First thing you have to understand is our relationship with the Quran. Ya, yang pertama adalah Anda harus tahu apa hubungan kita dengan Al-Quran. Our relationship with the Quran is direct, planned, personal, and relevant. Ya, hubungan kita dengan Al-Quran itu adalah langsung, pribadi, terencana, dan sesuai. I think you can explain one by one. And that's instead of me. You can explain. Okay. When we open the Quran, it is not a dead book like any other book. Ya, ketika Anda mulai membaca Al-Quran, itu tidak seperti buku mati, seperti buku yang lain. Because if any other book is there, even if his author is sitting behind the wall, he will not know that I am reading his book. Ya, buku apa saja kalau Anda baca buku itu, kalau ada pengarang di sebelah sini, di balik gorden ini, dia tidak tahu apa Anda sedang baca. But as soon as I open the Quran, Allah starts talking to me. It's a live book. Dan ketika kita membuka Al-Quran, Allah mulai berbicara pada kita. Dan itulah buku yang hidup. So, and if I'm listening to the Imam, it is not Imam reciting, it is Allah talking to me in a way. Dan sebenarnya pada saat kita dengar imam mengucapkan bacaan sholat, bacaan Quran, itu bukan imam yang bicara, tetapi sesungguhnya hakikatnya Allah yang bicara pada kami. For example, Imam is reciting ayats of Jannah. Allah is watching from above who among them is motivated to enter Jannah. Ya, kalau mungkin Anda mendengar kalimat jannah dalam bacaan Al-Quran, Allah itu sebenarnya sedang melihat kita semua. Siapa di antara kita ini yang termotivasi untuk masuk surga? Or if he is talking about hellfire, Allah is watching who is scared and seeking, release from hellfire. Nah, pada saat Anda mendengar kata neraka, pada saat yang sama Allah juga melihat Anda. Dia melihat siapa di antara kita yang benar-benar takut terhadap neraka. Same thing is when you recite the Quran. Sama halnya ketika Anda sedang membaca Al-Quran. So our relationship with the Quran is direct, langsung. Yeah. Second is pribadi, is personal. Huh? Ya, yes. Second is personal. For example, if the Imam is reciting wabil walidaini ihsana, or Quran is revealed for tadabbur and tadhakkur, it is not for those people, it is for me, personal. Jadi yang kedua adalah personal. Misalkan kita membaca ayat tadi itu, kitabun anzalnahu dan seterusnya itu, ayat tadi itu bukan untuk siapa-siapa, itu untuk saya sebenarnya. It is planned. That is now today, what is it, 5th of April? Yes. 7th of April, I lost track. I'm in Indonesia, no problem. If today is 7th April and you learned about Kitabun Anzalnahu today again, it was planned that you will hear these ayat even before you were born. Ya, anggap saja sekarang memang 7 April dan Anda mendengar kata tadi, ayat tadi itu sebenarnya sudah ditakdirkan pada Anda bahkan sebelum Anda lahir. And it is relevant. Dan itu relevan. What is it relevant? For example, Allah says, Kullu nafsin dha'iqatul maut. Every soul shall taste death. Then I should say, oh Allah, why did you talk to me about death? Maybe I'm going to die today. I don't know. Or maybe I'm not preparing for the death properly. Ya, jadi itu setiap ayat itu sesuai untuk kita pada saat itu. Jadi kalau Anda mendengar kullu nafsin dha'iqatul maut, Anda harus bertanya, kenapa Allah engkau buat aku mendengar kata ini? Mungkin sebentar lagi, mungkin aku besok mati. Atau mungkin saya tidak cukup mempersiapkan kematian itu. If I come to the Sheikh and if I say, okay Sheikh, can you tell me about tadabbur? He is not going to talk to me about the onion price in Madagascar. Ya. Jadi kalau Anda bertanya pada seorang syekh dan Anda
minta dia untuk mengajarkan tadabbur, ya dia tidak akan mengatakan sesuatu yang berhubungan dengan Madagaskar. If I don't expect him to talk irrelevant things, you think Allah will talk irrelevant things when you say Ihdina Siratal Mustaqim, you asked for hidayah and say Ameen, and whatever Imam recites after the ayah in Fajr, in Maghrib, in Isha, everything is relevant. Kalau Anda berkata bahwa Syekh tadi itu tidak mungkin mengucapkan pada Anda sesuatu yang tidak berhubungan dengan apa yang Anda tanyakan, apa Anda pikir Allah itu juga demikian? Tidak. Allah itu pasti punya rencana, dan apa yang Allah kasihkan pada Anda, apa yang Allah perdengarkan pada Anda itu pasti sesuai dengan permasalahan Anda saat itu. If I ate my dinner or lunch, it will stay in my body as blood or whatever for a couple of months and make me strong for a couple of hours. That was my spiritual food, hidayah. But if I don't choose to digest it, I just threw it. How can I be spiritually strong? How can I receive life guidance? Anggap saja kita makan untuk keperluan tubuh kita. Kita mencernanya, kemudian itu menjadi tenaga kita. Dan itu adalah untuk keperluan energi fisik kita. Bagaimana mungkin makanan rohani tadi itu, kalau tidak kita cerna itu akan menjadi kekuatan iman. So we learned that it is direct, planned, personal, relevant. So now these are conditions for tadabbur. Ya, tadi itu adalah kondisi sebelum tadabbur. Mengevaluasi bagaimana hubungan kita dengan Al-Quran. Maka ada 4 kondisi pada saat untuk tadabbur, ya. 4 First kondisi. thing is focus. Pertama, fokus. Especially in salawat, so your heart, your mind, and you don't play, don't move. Everything should be focused on what you're listening or what you're reciting. Ya, anggap saja Anda sedang melakukan sholat, maka apa yang Anda lakukan itu Anda harus fokus, tidak gerak kemana-mana. Anda fokus pada apa yang Anda dengar atau yang Anda baca. Second is paham. Yang kedua adalah paham. Without understanding, there is no tadabbur. Ya, tanpa pemahaman tidak mungkin ada tadabbur. Third is imagination, about which we talked about. Ya, dan yang ketiga adalah tentang imajinasi yang sudah kita bahas tadi. And last is feelings. We also talked about it. Ya, yang keempat adalah tentang perasaan yang kita juga sudah bahas tadi. These are conditions for tadabbur. Ini adalah kondisi untuk melakukan tadabbur. If you can't do this, there is no tadabbur and tadakkur. Ya, kalau Anda tidak melakukan ini, itu bukan tadabbur ataupun tadzakur. Okay, to do tadabbur and tadakkur, that is to bring Quran into our life, there are 4 steps. Ya, tujuan digunakannya tadabbur adalah untuk membawa Al-Quran itu pada kehidupan kita sehari-hari. Ada 4 step di situ, ada 4 langkah di situ. Okay, those 4 steps are, maybe I will shut it down, or one second. Those 4 steps are ask, evaluate, plan, propagate. Ya, ada 4 langkah. Pertama, ask, tanya, doa, ya, minta. Yang kedua adalah evaluasi. Yang ketiga, rencanakan, ya, plan, rencanakan. Yang keempat adalah propagate, sebarkan. Ask, that is from every ayah of the Quran, you have to derive a dua from it. Ya, apa yang dimaksud dengan ask adalah ketika pada setiap ayat yang Anda baca, Anda harus menarik sesuatu yang membuat Anda bisa berdoa. Ada satu ayat, doa apa yang bisa saya buat dari ayat yang sudah saya baca tadi itu? This is a simple formula for general public. For ulama, they go a lot deeper. Ya, itu adalah untuk kita, ya, untuk umum lah. Tetapi kalau ulama, ya mereka punya sesuatu yang lebih dalam lagi, punya yang lebih advance. Tapi untuk orang kebanyakan seperti kita, 4 ini adalah cara yang paling mudah untuk dilakukan. So we have relationship which is direct, planned, personal, relevant on the top. Ya, di atas kita punya hubungan kita tadi sudah kita bahas. And these are conditions for tadabbur, focus, paham, imaginasi, and feelings. Ya, yang ketiga adalah kondisi yang di tengah itu adalah kondisi saat tadabbur, ada 4. And the 4 steps are ask, evaluate, plan, propagate. Dan yang 4 yang di luar itu adalah ask, evaluate, plan, propagate.
So let us take, for example, what we studied just now. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayati wa liyatadhakkara ulul albab. This ayah. Ya, coba kita praktekkan pada ayat yang sudah kita baca tadi, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun dan seterusnya tadi. Allah says we have revealed this for tadabbur and tadhakkur. So what dua can I make? Jadi Allah tadi kita sudah baca bahwa Al-Quran itu diturunkan untuk keperluan tadabbur dan tadzakur. Doa apa yang bisa kita buat dari ayat tadi itu? What dua can I make? Apa doa yang bisa Anda buat? Kenapa? Ya, yeah. They say that how ask Allah to easy to understand Yes, Quran. exactly. Because, if Allah says so, immediately I say, oh Allah, before I start tadabbur, first thing is I ask, oh Allah, help me to do tadabbur and tadakkur. Ya, pertama kali sebelum Anda melakukan tadabbur ketika mendengar ayat tadi itu, buatlah permintaan, buatlah doa dalam hati Anda. Ya Allah, buatlah saya mudah, buatlah saya mampu untuk melakukan tadabbur dan tadzakur. And then evaluate for the past. Kemudian Anda lakukan evaluasi. Evaluasi itu untuk masa yang telah berlalu. Yesterday or last week, how much time did I spend for tadabbur, for Ya. understanding? Kemarin, 2 hari yang lalu, mungkin beberapa saat yang lalu, berapa lama waktu yang kita gunakan untuk tadabbur dan tadzakur? If I have spent, alhamdulillah. If not, astaghfirullah. Kalau kita sudah melakukannya, alhamdulillah. Tapi kalau kita tidak melakukannya, astaghfirullah. But what is my plan now for this week? Tapi kemudian apa dong rencana kita untuk minggu ini? Make a plan. Buatlah rencana. Because if you fail to plan, you plan to fail. Kalau Anda gagal merencanakan, Anda merencanakan untuk gagal. If you have no plan to eat, for example, dinner, you plan to stay hungry. Ya, kalau Anda misalkan tidak merencanakan untuk makan malam, maka Anda sedang merencanakan untuk kelaparan pada saat malam. So if you have no plan for understanding Quran, your plan is not to understand the Quran. Ya, kalau Anda tidak punya rencana untuk mempelajari Al-Quran, Anda tidak punya rencana sebenarnya untuk belajar Al-Quran. And then propagate, because the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "Ballighu anni walau ayah." Jadi kemudian sebarkan itu. Karena Rasulullah SAW berkata, "Ballighu anni walau ayah." Now I will just, jazakumullah khair, it has been long, by the way. I teach for 8 hours, so we can go till Fajr. Jadi ya, oke, kita bisa belajar itu sampai 8 jam dan kalau itu kita lakukan bisa sampai subuh nanti. But only 10 more minutes. Tapi Or hanya maybe less. 10 menit saja. I just want to give one example, or maybe 5-6 minutes, of how we apply on Surah Lahab. Ya, beliau akan menunjukkan contoh dari langkah ini, bagaimana kita mempraktekkan pada surat Lahab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Tabbat yada abi lahabin wa tab. You know the meanings that Allah is saying, hands of Abu Lahab be broken, or may Abu Lahab be destroyed. Ya, That's Anda what it tahu means. artinya? Itu kira-kira semoga Allah menghancurkan tangannya Yeah. dan Or Abu Lahab akan dihancurkan. Or Abu Lahab is basically, he is destroyed, he is gone, and his hands means his power, everything is gone. Ya, itu maksudnya Abu Lahab akan dihancurkan, mungkin kekuatannya, ya, kekuasaannya itu akan dihancurkan. What dua can you extract from this verse? Doa apa yang bisa Anda munculkan dari kata tadi, dari ayat tadi? I give you one example. Saya mau kasih satu contoh. You know, suppose when we were kids, Ya, kalau Anda mungkin pada saat masih kecil, and suppose we were 4-5 brothers and sisters, mungkin punya 4 atau 5 saudara. and one day our father was very angry with one of them, and maybe he hit one of them. Ya, mungkin satu saat ayah kita marah dengan salah satu di antara kita dan memukulnya. All of them will be alert. Tentu saja yang lain akan memperhatikan, akan berhati-hati. We will never try to displease the dad because he's very angry. Ya, saya tidak akan melakukan seperti yang dilakukan karena ayah saya akan marah. That's an example. No, Allah subhanahu wa ta'ala is extremely angry with Abu Lahab. Dan Anda bayangkan, Allah Subhanahu wa taala sangat marah pada Abu Lahab. He says, I destroyed him.
saya akan hancurkan dia. Abu Lahab was a human being like me and you. Ya, Abu Lahab sama kayak kita, dia manusia juga. So what should be our response? Now Allah is angry, He's talking about His anger. Jadi What should be my response? apa sekarang respon kita? Dia sudah Will bicara I dengan stand like marah-marah. this? Will I stand in the salah like, let Abu Lahab be destroyed? Apakah Anda akan berkata demikian? Biarin aja lah, yang toh yang dihancurkan Abu Lahab. What is the response? How will you extract a dua? Ya, bagaimana Anda bisa menarik doa dari ayat tadi? Try. I mean, there's not Coba a final exam. saja. Coba. Apa doa apa yang bisa kita munculkan dari tadi? You're doing tadabbur lessons. This is one. Ya, Anda sudah melakukan pelajaran tadabbur. Coba. Ya, one. Excellent. Oh Allah, protect me from destruction. Ya. Ya Right? Allah, lindungi saya. But go little deeper. Why was Allah angry with Abu Lahab? Why not with some others? What Yeah. was his main crime for which Allah became very angry? Ya, betul tadi jawabannya. Lindungi saya supaya jangan seperti Abu Lahab. Because Tapi that, lebih dalam dari itu sebenarnya. yeah, because that way you will be able to do a very good analysis. Ya, kalau What Anda was- tahu, Anda akan bisa melakukan analisis yang sangat baik. What was his main crime? Apa dosa utama dia? Basically, maybe many answers correct, but basically he was enemy of Islam. Ya, secara umum kita bilang bahwa dia adalah musuh dari Islam. That's why Allah was angry. So, Karena- so I say opposite, Allah will be pleased if I serve Islam. Is that right? So I say, oh Allah, help me serve Islam so that you are happy with me. Jadi sisi yang lain, kalau dia itu ternyata musuh Allah, tentu saja hal yang sebaliknya akan membuat Allah senang, yaitu kalau kita melakukan sesuatu untuk Islam. I made the dua, evaluate. Ya, saya sudah melakukan doa, kemudian mengevaluasi. What did I do last week, yesterday to please Allah? Apa yang Anda lakukan 2 hari yang lalu, ya, 2 hari yang lalu atau beberapa saat yang lalu untuk menyenangkan Allah, untuk membuat Allah ridho pada Anda. If yes, alhamdulillah. If not, astaghfirullah. Kalau Anda tidak melakukan itu, ya istighfar. Kalau Anda melakukan, alhamdulillah. What is my plan now, this week, to serve Islam? Kemudian, How much money am I going to spend? How much time am I going to spend? ya, kemudian buatlah rencana. Kalau sudah mengevaluasi, buat rencana. Apa yang bisa saya lakukan untuk Islam? Berapa banyak uang yang bisa saya sumbangkan? Berapa banyak waktu yang biasa saya sumbangkan juga untuk Islam? And propagate this idea to others. Let us serve Islam so that Allah is happy with us and not angry with us. Ya, dan kemudian sebarkanlah pemahaman Anda itu pada yang lain, supaya masing-masing orang itu Allah senang pada masing-masing orang itu. Now you can apply this to all ayat. Nah, Anda bisa mengaplikasikan ini pada keseluruhan ayat. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ya, Whatever his wealth and his position did not benefit him. ya. Apapun apa yang dia miliki, kekuasaan ataupun harta itu tidak akan memberi manfaat bagi dia. Why did it not benefit him? Because he used it against Islam. Ya, kenapa harta tadi tidak berguna? Karena harta tadi digunakan untuk melawan Islam. So what dua can I make? Oh Allah, help my money and position to serve Islam. Jadi apa yang doa yang bisa kita lakukan? Ya Allah, bantulah aku untuk membuat apa yang saya punya, harta dan waktu saya untuk melayani Islam, untuk kepentinganmu, untuk kepentingan agama. Evaluate how much I did in the last week, my position, my money. Plan for this week. What am I going to do? Ya, And propagate. evaluasi berapa banyak yang sudah Anda gunakan di waktu yang lalu, kemudian buatlah rencana. Setelah itu ya sebarkan pemahaman itu pada yang lain. Sayasla naran dhata lahab. He will enter hellfire, burning, blazing fire. What dua can I make? Oh Allah, save me from fire. Ya, dia akan dikirim ke neraka, masuk dalam neraka. Apa doa yang bisa kita ambil? Ya Allah, selamatkan saya dari api neraka. Evaluate what I did for saving myself from fire. Ya, evaluasi diri sendiri. Bagaimana cara menyelamatkan diri kita dari api neraka?
and plan to save myself from fire Ya, kemudian rencanakan bagaimana untuk menyelamatkan hidup kita dari api neraka. and propagate the idea. Ya, kemudian sebarkan ide itu. وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ. His wife carrier of woods. Now, why is his wife going to hellfire and Fir'aun's wife going to Jannah? Ya, kemudian bayangkan kenapa istri Abu Lahab masuk ke neraka, sementara istri Fir'aun itu malah masuk surga. Both were criminals. Why this difference in wives? Ya, ada dua. Dua-duanya ini, baik Fir'aun maupun Abu Lahab, dua-duanya penjahat semua. Tapi kenapa pasangannya ini posisinya berbeda? Satu masuk neraka, satu masuk surga. Because his wife was supporting Abu Lahab against Islam. Ya, karena istri Abu Lahab adalah membantu Abu Lahab, mensupport Abu Lahab. Karena itulah dia masuk neraka. So what dua can I make? Doa apa yang bisa kita buat dari ayat itu? Oh Allah, make my family and make me support each other to serve Islam. Ya, ya Allah, buatlah saya, keluarga saya, masing-masing saling membantu untuk melayani Islam. Evaluate, am I doing family programs? Ya, evaluasi, apakah kita melakukan hal ini? Plan, if not, plan for this week. What am Jika I going tidak, to do? rencanakan. Bagaimana caranya membuat kita, keluarga kita, saling membantu untuk melayani Islam. And propagate the idea. Ya, kemudian ide itu sebarkan kepada yang lain. في جيدها حبل من مسد. In her neck will be a rope from fiber. Ya, istrinya di dalam neraka akan memakai kalung terbuat dari sabut. Why? Kenapa? According to Mufassirin, she had a jewelry necklace. Ya, katanya mufassirin, dia itu memakai kalung yang terbuat dari mutiara dan permata. You know, in those days there was no bank, so no bank balance. This was her bank balance. Ya, pada waktu itu untuk untuk menunjukkan kekayaan itu bukan dengan rekening bank, ya, nggak ada rekening bank pada waktu itu. Jadi simbol dari kesuksesan harta itu adalah kalungnya tadi itu. And she used to tell, even if I had to spend this necklace against Muhammad sallallahu alaihi wasallam, I will do this. Dan dia berkata, istrinya tadi itu, bahkan kalau saya harus menjual barang ini untuk melawan Muhammad, akan saya lakukan. So Allah says, I gave you this blessing for beauty. Yeah. You want to use it against my messenger? So I will give you a special necklace of fire in the hellfire. Ya, Allah berkata, oh, kamu punya kalung yang indah, aku memberimu kalung yang indah, kata Allah, tapi kau gunakan untuk melawan Rasulku, maka aku akan memberimu spesial kalung di neraka. So what dua can we make? Doa apa yang bisa kita gunakan dari itu? Oh Allah, help me and my family to spend the best of what we have to serve Islam if needed. Iya. Jadi apa ya doa yang bisa kita lakukan? Kita berdoa, ya Allah, buatlah saya dan famili saya dan keluarga saya untuk bisa memberikan apa yang terbaik yang saya miliki untuk melayani Islam. Evaluate, what am I doing? Evaluasi apa yang sudah kita lakukan dengan harta kita? Am I preparing me and my family for such a sacrifice? Apakah saya dan keluarga saya sudah menyiapkan sesuatu pengorbanan untuk Islam? Plan Rencanakan jika belum, and propagate. dan sebarkan pemahaman tadi itu. So for every ayah, ask, evaluate, plan, propagate. Ask, evaluate, plan, propagate. Jadi setiap ayat itu punya sirkulasi ini ya, punya evaluate, plan, and propagate. Setiap ayat. And you have seen with this formula, alhamdulillah, you have a full program of action to do. Ya, dan dengan keempat cara ini Anda sudah punya sesuatu, punya program penuh untuk yang bisa Anda lakukan. Otherwise, we read about Abu Lahab and his behavior, and he was very bad, and he was very zalim, very crook. And we say he's going to hellfire. Yeah, that was a crook. He deserved to go to hellfire. Let him go to hellfire. Kalau enggak, Anda akan baca surat Al-Lahab seperti ini. Ya benar sih, memang Abu Lahab itu jahat, istrinya kayak gitu, dia tuh jahat sekali, masuk neraka, biar aja masuk neraka. And me, I'm going to Jannah. Dan bagaimana dengan saya? Saya masuk surga kok gitu. Straight.
Ya, langsung ya. No, then we have to plan because this story is not for entertainment. Ya, jadi kita harus punya sesuatu karena cerita tadi, ayat tadi tidak untuk hiburan. Every story in the Quran is for us to take lessons. Ya, setiap cerita dalam Al-Quran itu adalah untuk kita, untuk bisa kita ambil pelajaran di dalamnya. And to avoid that behavior which ends up in the worst end. Ya, dan untuk menghindari perbuatan buruk yang bakal merugikan kita pada akhirnya. Well, Jazakumullah khair, wonderful. Thank you so much for patiently listening. Ya, terima kasih atas yang Anda lakukan dan terima kasih untuk kesabaran Anda mendengarkan saya. It is so pleasing to see you in Jakarta with so many of you. Ya, senang sekali melihat begitu banyak dari Anda di Jakarta ini. It was my dream to convey this message. Ya, dan itu adalah misi saya untuk menyampaikan misi ini pada Anda. And we pray to Allah that we sit and learn the whole course with you. Dan saya berdoa pada Allah agar Anda semua akan belajar kursus bersama saya. Are you ready? Amin. Inshallah. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum. Subhanallah bihamdi. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Anybody stage management? Oh, Sheikh is here. Oh, any questions? Well, that is terrible part, Sheikh. When they ask me questions, I tell them I know fa'ala, fa'alu, fa'alta, fa'altu. That's all. Or ask me geomechanics and artificial intelligence. I am ready. Anyway, go ahead. Simple questions. Otherwise, Sheikh is there. I will say here. Ya, tanya pertanyaan yang gampang saja. Kalau susah nanti saya lemparkan pada Syekh. Ada Syekh di sana. Ya. Yes, go ahead. Oh, Yes, so yes, go ahead. Go ahead, go ahead. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau kan basicnya itu dari teknik ya, maksudnya tidak seperti yang lain. Nah, bagaimana cara memanage waktunya antara sekolah formal dengan mempelajari yang ini? Yes, King, you are an engineer. Oh. Yes, and how you control, manage your time between learning engineering and learning this? I think the only thing that is just you pray to Allah subhanahu wa ta'ala for barakah in your time. Ya, saya hanya mencoba berdoa pada Allah untuk memberikan barokah pada setiap waktu saya. And barakah is extremely important concept. Dan barokah itu adalah sebuah konsep yang sangat penting. For example, I am sitting studying and the pen ink drops on my shirt. Anggap saja saya sedang berdiri, kemudian sebuah pena jatuh dari celana saya. And I go and I wash, I work, I change the dress. I'm working, but it is without barakah. Ya, kemudian saya mungkin akan mencoba ini, akan membersihkan ini macam-macam, dan itu semuanya nggak ada barokahnya. Or in my PhD, I remember in US when I was doing PhD, I was doing a computer program of 13,000 lines. Of course, I worked on part of it. And for 18 days, the program was not giving me right results. For 18 days, I checked line by line. And after 18 days, I found that there was a minus sign which should have been plus. Ya. Dan saya sudah pernah bekerja untuk buat sebuah program, dan itu ribuan program, ribuan line, dan saya sudah bekerja setengah mati untuk itu. Kemudian ada seorang programmer, dan kemudian dia menemukan dari semua itu ada satu kesalahan yang semestinya plus, saya tulis min. So I was working but without barakah. Ya, saya sudah bekerja tapi itu tanpa barokah. So first thing is ask Allah subhanahu wa ta'ala for barakah and ask for Rabbi zidni ilma again and again and again. Rabbi zidni ilma. And I give you a clue. After saying Assalamu alaikum rahmatullah, Assalamu alaikum rahmatullah, we recite Ayatul Kursi. In Ayatul Kursi you have وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. So you know ilm is there. So remember to ask for Rabbi zidni ilma. Ya, jangan lupa untuk berdoa Rabbi zidni ilma. Misalkan pada waktu kita doa selesai sholat ada bacaan ayat kursi dan di situ ada kata ilmu, maka langsunglah berdoa Rabbi zidni ilma. Otherwise, if somebody doesn't even ask Allah subhanahu wa ta'ala, astaghfirullah, then that means he doesn't care. Ya, kalau Anda nggak melakukan sesuatu, nggak meminta sesuatu, itu berarti Anda nggak peduli sebenarnya. How can Allah give if you even don't bother to ask? Bagaimana mungkin kalau Anda tidak peduli, Allah peduli pada kita? That's one answer. Ya, seperti itu. Yes.
Asking there is why there is you are evaluate first other than plan. Why not plan first? You evaluate plan. I say, for example, I said, "Oh Allah, help me serve Islam." So I have already asked for serving Islam. So I should evaluate if I was doing something. If I was doing, Alhamdulillah, that means I had also planned before. But right now I am staying at one point. I have to see what I have been doing in the past, which includes plan actually. Ya, sebenarnya apa yang sudah saya lakukan itu adalah perencanaan sebelumnya sebenarnya. Jadi ketika saya pada saat ini melakukan evaluasi, itu adalah evaluasi dari rencana saya sebelumnya yang sudah saya rencanakan sebelumnya. Ya kan? Mungkin itu rencana yang buruk atau apapun, rencana yang tidak saya lakukan atau apapun. Karena itu saya membuat rencana yang lain lebih baik. Jadi evaluasi saya itu adalah sesuatu yang sebenarnya evaluasi terhadap rencana saya sebelumnya. Baik itu dilakukan dengan kurang baik ataupun malah sama sekali tidak direncanakan. Let me give a simple example. When I present this course, I find some people who will say, I wish I had learned this course 20 years ago and I would have understood the Quran and I say, Sheikh, what is your plan today? Are you serious? Are you going to spend time? Make the plan now. Don't talk about what, I wish. Ya, jadi anggap saja ada ketemu orang, waduh saya harap sebenarnya saya harus belajar ini, mestinya belajar 20 tahun yang lalu ini, mestinya belajar yang kayak gini nih supaya ngerti. Kemudian Anda nggak mungkin bilang evaluasi langsung dibikin karena dia sudah mengeluh tentang masa yang lalu. Tentu saja saya akan nanya pada dia, apa dong rencananya? Sudah ngeluh kan? Wah, kenapa saya nggak lakukan itu, kan bentuk evaluasi itu tadi. Maka ditanya pada dia, ya, bikin rencana dong, apa rencana Anda saat ini untuk bisa memahami Al-Quran? Maybe I'm not using the right word. Sheikh is for scholars. Maybe brother, what is your plan today? What are you going to plan? Anyway, next question. I hope I answered, but that's what I have. Ya, saya harap bisa jawab yang lebih baik, tapi itulah yang bisa saya berikan. Ya, jazakallah khair. Thank you very much, Mr. Abdul Aziz. Kita istirahat. Alhamdulillah, dapat ilmu banyak ya. Beberapa metode yang melengkapi tadabbur kita selama ini. Sebagai penyegaran cukup bagus, dan insya Allah nanti saya juga akan berikan guru juga yang bagus untuk memperbaiki juga bacaannya, ya, dengan standar sanad yang bagus. Alhamdulillah, mudah-mudahan di Ramadan nanti kita sudah bisa menjalankan program memperbaiki bacaan. Alhamdulillah aplikasi sudah tersusun baik. Di Ramadan mudah-mudahan nanti kita bisa bikin grup apakah di Telegram untuk penguatan komunitas dan belajar, ada yang baca dan ada yang tadabbur khusus. Ini semua sedang di setup dan mudah-mudahan ini juga kita sudah ada buku dari beliau. Rupanya sudah cukup banyak ya yang beliau buat. Dari materi-materi ini bisa dijelasin sedikit bukunya. Basically, we have a program for KG or grade 1, how to recite the Quran. Maybe I should take 2 minutes. First of all, I'm extremely grateful to you for giving this opportunity, but I will make them enjoy about this rhyme for 2 minutes. How we teach Tajweed. You saw the grammar TPI, which is huwa, hum, anta, antum. We have Tajweed TPI also. And our kid goes to school, English school, or any school, and he goes to English class, and he sings A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O. We do have alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, maybe. Do you have that? At least in India we don't have. So the kid goes to Arabic school, there is a stick there with the sheikh, and the class is dry. So when he comes home, he sings ABCD.
He does not sing Alif Ba Ta Sa. So we have developed a rhyme which is 10 times better than ABCD. Ya, beliau menunjukkan bahwa cara pengajarkannya dengan menggunakan lagu, ya, karena di tempat beliau itu gurunya katanya apa namanya serem, pakai apa pemukul gitu, jadi makanya beliau coba dengan menggunakan lagu dan itu dengan cara yang menarik sekali. We teach on the makharij line instead of Alif Ba Ta Sa. So Ma Ba Wa Fa is from lips. Jadi kalau berbeda pengenalan huruf biasanya kita mulai dari alif, ba, ta dan seterusnya. Tapi kalau beliau itu mengajarkan maharoj huruf itu berdasarkan dari pendekatan mahroj, tempat keluarnya huruf. Misalkan mim, wim, ba. Because for us non-Arabs, makhraj is the main issue. Bagi orang Arab, ya mahroj itu adalah persoalan yang susah. And the sifat. Dan sifat huruf juga. So this poem teaches makharij and sifat very powerfully. Jadi metode ini mengajarkan mahroj dan sifat huruf dengan cara sangat luar biasa. So Ma Ba Wa Fa from lips. Ma Ba Wa Fa itu dari mulut, dari bibir. And tip of the tongue has 12. Dan ujung lidah itu punya 12. Which are Sa Da Da, Ta Da Ta, Sa Da Sa, and La Na Ra. Ya, dan itu dilambangkan dengan menggunakan, kalau Ma Ba Wa Fa itu ini. Ya, ujung ini. Sementara huruf yang 12 tadi itu dia setiap buku dari tangan kita itu dilambangkan seperti itu. And middle of the tongue has Ji, Ja, Sha, Ya. Ya, dan tengah-tengah lidah itu punya jasaya. And edges of the tongue has Ba and Ka and Qa. Ya, dan yang ini punya huruf yang lain juga dilambangkan dengan jari yang lain. This one. And then these 6 are from the throat. Ya. A, Ha with fatha, A, Ha, A, Ha, Gha, and Kha. Dan yang 6 itu dari tenggorokan, yaitu ya 6 ya. Ruas kita ada 6 yang saya tunjukkan ini. And in sifat we have low sounding, high sounding, thick letters like Ra and Allah, Lam of Allah. So like Ya. thick sounding. Kalau untuk suara yang low sounding ya, suara rendah itu di perut. Kalau ini untuk like suara a yang fat tinggi, man. kemudian suara And itbaq, sada, tada, very ya, high. kemudian untuk yang tebal, dibaca tebal itu kayak orang gendut gitu, tebal ya. Sada, tada. So with that explanation, let me sing the song, the Ya, rhyme for tanpa kids. harus dijelaskan, dia akan menunjukkan bagaimana caranya. And it starts like this. Ma, ba, wa, fa are from the lips. Tongue has many. 12 from the tip. Ta, the, va, ta, da, ta. Za, sa, sa. La, na, ra. From its middle are ja, sha, ya. From its edges are da, ka, qa. 6 from the throat. A, ha, a, ha, gha, kha. From the cavity, alif. 12 and 12, 24, and 4, 28, and 1, 29. On your fingertips, according to Makharij order, in groups, with actions, with sifat, and with lot of applications. For example, you must have been trying to memorize huruf shamsiyah. These are huruf shamsiyah. Ya, Anda huruf Ra dan shamsiyah ada shin. berapa? You must have been trying ikhfa of noon. These are huruf ikhfa. Ya. Izhar and idgham kamil. Idgham kamil. So the system is very powerful, simple, inbuilt. Anyway, that is for grade 1 and 2. And then we have how to understand the Quran for grade 3. What I have been teaching so far was 3rd grade. Ya, dan itu kita sudah saya ajarkan untuk anak kelas 3 ya. Jadi cara menunjukkannya huruf samsiah ada berapa Bu huruf samsiah? Disebutin. Nah, kalau dengan metode ini cukup tunjukkan aja ada 3. Roh sudah hafal. Ini isinya apa? Nanti ini juga lambang apa? Nanti ikhfa, idgham misalkan dengan jari yang lain. Jadi cukup ditunjukkan jari, udah hafal dengan cara yang mudah. Anyways, and fourth, then we have second course, which is again 20 hours, and that is book 4, which will take to 70% of Quranic words with all the extra surf, like for the Sheikh, I'm repeating that
not to scare you, but it is as simple as huwa hum. Like ikhtalafa. Ya. اختلف اختلفوا اختلفت اختلفتم اختلفت اختلفنا يختلف يختلفون تختلف تختلفون اختلف نختلف اختلف اختلفوا لا تختلف لا تختلف مختلف مختلف اختلاف اختلفت اختلفنا اختلفت اختلفتن اختلفت اختلفنا تختلف يختلفنا تختلفين تختلفنا اختلف نختلف اختلفي اختلفنا لا تختلفي لا تختلف مختلفة مختلفة and so on. So we have all these forms, and ikhtalafa, ikhtalaftuma, yakhtalifani, takhtalifani. All these forms are there in the second level, and that's for the 4th grade. Ya, dan pelajaran itu hanya untuk anak-anak And kelas we 4. have 100,000 students are studying this course in India and Pakistan. 100,000 Ya, ribuan in ya, ratusan ribu 500 in belajar ini. 500 schools. Jadi pelajaran yang tadi kita mulai itu, buku pertama sudah dikasih ke Ustadz tadi. Kalau buku tentang tajwid itu anak kelas 3 SD standarnya. And from 5th grade onwards, we want to teach Al-Baqarah. And before he gets out of high school, he understands the complete Quran, he or she. Ya, jadi kelas 3 itu belajar 50% kata, kemudian 70% itu kelas 4, kemudian belajar surat Al-Baqarah. Jadi sebelum masuk SMA, dia sudah komplit menganalisa surat Al-Baqarah. And I'm extremely grateful to you, Sheikh, for this excellent opportunity, and to all of you for patience. Baik, banyak sekali metode-metodenya, dan semua insya Allah di sekolah Hafiz Quran di 3 lantai itu mungkin sistem ini akan kita kembangkan yang buat anak-anak, termasuk belajar lewat call center juga sudah mudah-mudahan dalam proses sehingga bisa dapat kemudahan. Insya Allah minggu depan akan kita kasih materi baru lagi seputar bagaimana cara pengucapan yang benar dan belajar Quran yang benar, ya. Terima kasih atas semua perhatiannya pada malam hari ini. Seperti biasa keluarnya yang rapi. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.